guys. Hulaan ninyo kung unsa ni nga sayaw na nasa TikTok guys. Kay TikTok di ba mo, so hulaan ninyo ni. Number 1 is ganito. 1, 2, 3, go. Hello guys. Ow! Mao lang dito guys. So unta matagnaan ninyo to. Bye. Kung naansiran to ninyo guys, kay isulat lang ang title sa comment section. Bye. Thanks for watching and follow me.